गिलास में थोड़ी सी गंदगी लगी थी मेरे भाइयों, थोड़ी सी गंदगी लगी थी, तुमने पानी पीना गवारा ना किया, गिलास को अच्छी तरह धोया, खूब करके धोया, धोने के बाद भी तुम्हारा दिल मुतमईन ना हुआ। लेकिन दिल जो आज भी गंदगी के ढेर पर पड़ा है, कीमती दिल जो आज भी गंदगी के ढेर पर पड़ा है, दिल को धोने के लिए आज कोई भी तैयार नहीं है। इस दिल को पाक करने के लिए आज कोई भी तैयार नहीं है, जबकि जाहिर की सफाई से ज्यादा बातिन की सफाई जरूरी होती है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं माशाअल्लाह, आप जानते होंगे जाहिर की सफाई से ज्यादा अंदर की सफाई जरूरी होती है, चमड़े की सफाई से ज्यादा दिल की सफाई जरूरी है। मेरे भाइयों, मुझे बताओ, क्या रब का नूर ऐसे दिल में जगह बना सकता है जिस दिल में नफरत हो? अल्लाह का नूर ऐसे दिल में जगह बना सकता है जिस दिल में नफरत हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो? अरे दिल तो वो जगह है जहां सुकून और रब की मोहब्बत बसती है। दिल तो वो जगह है जहां मदीने वाले की मोहब्बत बसती है। अगर वही जगह भी गंदगी से भरी हो, जिस दिल में रब की मोहब्बत बसी हुई थी, जिस दिल में मदीने वाले की मोहब्बत रची हुई थी, जब तुम उस दिल को गंदा बनाओगे, उस दिल के अंदर गंदगी का ढेर डालोगे, फिर बताओ तुम्हें सुकून कैसे मिल सकता है? फिर तुम्हारी जिंदगी में सुकून कैसे आ सकता है? फिर उस दिल के अंदर सुकून कैसे आएगा? आज दुनिया का हर इंसान सुकून की तलाश में भाग रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक, अमीर से लेकर गरीब तक, हर कोई सुकून का तलबगार है, हर कोई सुकून के पीछे भाग रहा है, भागता जा रहा है। अमीर के पास दौलत के अंबार हैं, दौलत की फरावानी है, दौलत होने के बावजूद भी अमीर का दिल बेचैन है, अमीर का दिल बेकरार है, और गरीब बेचारा अपनी महरूमियों के साथ भी बेसुकून है, वो भी सुकून ढूंढ रहा है। ऐसा लगता है जैसे सुकून कहीं खो गया हो, और हम सब सुकून की तलाश में इधर उधर भाग रहे, इधर उधर दौड़ रहे, सुकून की तलाशी में मसरूफ हो। लेकिन ये नहीं समझते, हम इतने नादान हो चुके हैं, ये नहीं समझते कि सुकून ना दौलत में है, सुकून ना शोहरत में है, सुकून ना शाही महल में है, सुकून ना तो सोने के पलंगों में है, अरे सुकून तो अल्लाह की रजा में है। सुकून ना शाही महल में है, सुकून ना सोने के पलंगों में है, सुकून ना रंग बिरंगे खानों में है, अरे सुकून तो अल्लाह की रजा में है, सुकून तो अल्लाह की इबादत में है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदे, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं रब चाहता हूँ। ऐ मेरे बंदे, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। एक बार अपनी चाहत को मैं रब की चाहत पे कुर्बान करके तो देख, एक बार अपनी रजा को मैं रब की रजा पे कुर्बान करके तो देख। हमने सोचा था कि सुकून पैसों में है, हम सब लोगों ने यही सोचा था कि सुकून पैसों में है। इसी सोच की बुनियाद पर हमने दिन रात मेहनत की, हलाल और हराम की तमीज किए बगैर माल कमाया, माल इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया। जब पैसे के अंबार लग गए तो दिल फिर भी सुकून न पा सका। पैसा नहीं था, दिल फिर भी बेसुकून था। हलाल और हराम की तमीज किए बगैर हमने पैसा इकट्ठा किया, चोरी की, डाका डाला, अल्लाह अकबर, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, पैसे के अंबार लग गए, लेकिन दिल आज भी वैसा ही बेसुकून है। फिर किसी ने कहा, अच्छी गाड़ी तुम्हें जरूर सुकून देगी, अच्छी गाड़ी खरीद लो, अच्छी गाड़ी जरूर तुम्हारे सुकून का जरिया बनेगी। हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक महंगी गाड़ी खरीदी, गाड़ी भी आ गई। अब वो कीमती गाड़ी दुनिया के लिए तारीफ का जरिया तो बनी, लेकिन हमारे दिल के सुकून का जरिया ना बन सकी, हमारे दिल का सुकून हमें ना दे सकी। फिर किसी अजनबी ने कहा, अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारा दिल सुकून महसूस करेगा, इस तरह करो, अच्छा कपड़ा पहना करो, लट्ठे का सूट पहना करो, कीमती से कीमती कपड़ा पहनो, अच्छा जूता पहनो। हमने कीमती से कीमती लिबास खरीदा, महंगे जूते खरीदे, लेकिन हमारे दिल की बेसुकूनी वहीं की वहीं रही, दिल को फिर भी सुकून ना मिला। किसी ने कहा, अच्छा घर सुकून का जरिया बनता है, खूबसूरत महल होना सुकून का जरिया बनता है। हमने अपनी जिंदगी की कुल जमा पूंजी एक ही महल बनाने में लगा दी कि शायद सुकून की घड़ी नसीब हो जाए। हमने एक खूबसूरत महल बनवाया, उस महल में दुनिया की हर आसाइश रखी, सोने के पलंग, मखमली कालीन और आराइश ऐसी कि लोग रश्क करते रहे, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, वो महल भी हमारे दिल के सुकून का जरिया न बन सका। फिर एक दिन तन्हाई में बैठकर
تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھا، ایک دن ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھا کہ آخر ہم بے سکون کیوں ہیں، آخر ہمارے دل کا سکون کہاں چلا گیا؟ تب جا کر ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے خالی کر دیا تھا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا اپنے دل کو۔ ہم نے رب کی محبت کو دنیا کی چیزوں میں بدل دیا تھا، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہم بھول گئے کہ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر جگ ناراض ہو گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیو، ناراض رب کو منانے کی کوشش کرو، اور جب اللہ تمہارا ہو گیا، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا، پھر خوشیاں بھی تمہاری، پھر مسکراہٹیں بھی تمہاری۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہمیشہ دولت کی تلاش میں رہتا تھا، ہمیشہ پیسوں کی تلاش میں رہتا تھا، دولت کی تلاش میں رہتا تھا، ایک دن اسے خبر ملی کہ فلاں گاؤں کی زمین کے نیچے خزانہ دفن ہے، بہت بڑی دولت دفن ہے، اور اگر وہ وہاں پہنچ جائے تو امیر ہو جائے گا، اگر وہ وہاں پہنچ جائے تو اسے وہ خزانہ مل جائے گا۔ یہ شخص دن رات بھاگتا رہا، دنیا کا پجاری، پیسوں کا پجاری، دن رات بھاگتا رہا، لیکن وہاں تک جانے سے پہلے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی، بھاگتے بھاگتے اس کی موت واقع ہو گئی، روح نکل گئی۔ جب لوگ اس کے جسم کو دیکھنے کے لیے پہنچے تو اس کے ہاتھ خالی تھے، اور ریت کے اوپر 2-4 جملے لکھے تھے۔ وہ جملے یہ تھے کہ کبھی بھی دنیا کے خزانے کے پیچھے مت بھاگنا، کبھی بھی دنیا کے پیچھے مت بھاگنا۔ سکون ان چیزوں میں نہیں جو باہر تلاش کی جائیں، ارے سکون تو وہ ہے جو دل کو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا پائے۔ جو لوگ اپنا دل اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، وہی لوگ دن رات سکون میں رہتے ہیں، ہر ایک لمحے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے میرے بھائیو۔ سوچیں، ہوا جو ہمیں زندگی دیتی ہے، میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں، ہوا جو ہمیں زندگی دیتی ہے نظر نہیں آتی، زندگی تو دیتی ہے، سکون تو دیتی ہے، مگر نظر نہیں آتی، نہ ہم اسے خرید سکتے ہیں، ہوا کو نہ ہم خرید سکتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں سکون دیتی ہے، نظر نہیں آتی، اور ہم اسے خرید بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب یہی ہوا کم ہو جائے یا بند ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں سکون نہیں دے سکتی۔ یہ ہوا کم ہو جائے یا بند ہو جائے، چاہے ہم تخت پر بیٹھے ہوں یا خوبصورت محل میں رہ رہے ہوں، ہمیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ جب ہوا نہیں چلے گی تو سکون بھی نہیں ملے گا۔ سنو میرے بھائیو، سکون بھی ہوا کی طرح ہے، سکون بھی ہوا کی طرح ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھینا جا سکتا ہے۔ یہ سکون صرف اللہ کی مرضی سے ملتا ہے۔ جس طرح ہوا اللہ کی مرضی سے چلتی ہے اور ہم سب کو سکون دیتی ہے، اسی طرح سکون بھی اللہ کی مرضی سے ہی ملتا ہے۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا چلوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مضبوط جڑوں والا درخت طوفان میں بھی کھڑا رہتا ہے، اور کمزور جڑوں والا درخت ہلکی ہوا سے بھی گر جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، جس طرح مضبوط جڑوں والا درخت طوفان میں بھی کھڑا رہتا ہے اور کمزور جڑوں والا درخت ہلکی سی ہوا میں بھی گر جاتا ہے، انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے، اگر قلب اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے مسائل اسے ہلا نہیں سکتے، اس دل کو پریشان نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بڑے بڑے مسائل بھی، اگر یہ دل اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے تو پھر دنیا کے بڑے بڑے مسائل اسے ہلا نہیں سکتے۔ اور اگر دل اللہ کی یاد سے محروم ہو، اگر قلب اللہ کے ذکر سے محروم ہو، تو پھر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس دل کی خوشی چھین سکتی ہے، پھر ہلکی سے ہلکی بات بھی اس دل کی سب سے بڑی خوشی کو چھین لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اندھیرے کمرے میں چاہے کتنی بھی قیمتی اشیاء پڑی ہوں، جب تک روشنی نہ ہو وہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ اندھیرا کمرہ ہو، اس کے اندر سونا پڑا ہو، قیمتی سے قیمتی چیزیں پڑی، جب تک روشنی نہ ہو وہ سب چیزیں بیکار ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی۔ لیکن سنو، ایک معمولی سا چراغ اس اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، ایسا نہ سے ایک معمولی سا چراغ اس اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے، اس اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے۔ معمولی سا چراغ کمرے کو روشن کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، انسانی دل بھی ایسا ہی ہے، ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے۔ اگر یہ دل اللہ کی یاد سے روشن ہو جائے تو دنیا کی ہر بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ دل اللہ کی یاد سے روشن ہو جائے تو دنیا کی ہر بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سی بڑی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اگر دل اندھیرے میں رہے، اللہ اکبر، اگر دل تاریکی میں رہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی خوشی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ روشنی دل کی ہو یا کمرے کی،
दोनों सुकून के लिए जरूरी है। रोशनी कमरे की भी जरूरी है, रोशनी दिल की भी जरूरी है। बस फर्क इतना है कि कमरे की रोशनी के लिए चिराग की जरूरत होती है, चिराग की जरूरत होती है, और दिल की रोशनी के लिए अल्लाह की याद की जरूरत होती है। हमने सुकून को गाड़ियों, महलों और दुनियावी आसाइशों में तलाश करना शुरू कर दिया है। आज की नस्ल सोशल मीडिया पर अपनी खुशियों के झूठे मुजाहरे करती है, अपनी खुशियों के झूठे मुजाहरे तो करती है सोशल मीडिया पर, लेकिन हकीकत में वही लोग रात के अंधेरे में अपनी ही बेसुकूनी पर आंसू बहाते हैं। हमने रिश्तों को अपनी तरजीहात से निकाल दिया है। ये सच है किबला, हमने अपने करीबी रिश्तों को भी अपनी तरजीहात से निकाल दिया है। वालिदैन और औलाद के दरमियान दूरियां, मियाँ बीवी के दरमियान बेएतमादी और दोस्तों के दरमियान मुनाफकत ने हमारी जिंदगी को खोखला कर दिया है, हमारी जिंदगी को अंदर से बेसुकून कर दिया है, हमारी जिंदगी की मजबूत जड़ें कमजोर कर दी। इस नफरत ने, अल्लाह अकबर, किसी ने क्या कहा था, जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि जी भर कर मोहब्बत करने का वक्त नहीं मिलता। अल्लाह जाने लोग नफरतों का वक्त कहां से लेकर आते। एक दुखी आदमी ने अपने गरीब दोस्त से कहा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, और तेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी तू सुकून में रहता है, बता तेरे सुकून का राज क्या है। गरीब दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा, भाई एक वक्त था मैं भी तेरी तरह बेसुकून था, मेरे दिल का बोझ भी मुझे जीने नहीं देता था। फिर एक दिन मैंने अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ की, उसके हुजूर रोया, गिड़गिड़ाया। दुखी इंसान ने फौरन कहा, जल्दी बता तूने कहां जाकर दुआ की थी और तेरी दुआ कबूल हुई थी, मैं भी वहां जाकर दुआ करना चाहता हूँ। दोस्त ने सामने एक कच्ची सी मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जो छोटी सी मस्जिद है ना, वही जगह मेरी बेसुकूनी का इलाज बनी। अब ये दुखी शख्स बेइख्तियार मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, नंगे फर्श पर बैठकर अपने रब के सामने सजदे में गिर पड़ा। आंसुओं का सैलाब उसकी गालों से बहने लगा। वो अल्लाह की पाक बारगाह में गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, अपने दिल का सारा बोझ बयान करता रहा। रोते रोते उसके सीने का बोझ हल्का हो गया। कुछ देर बाद जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे। दोस्त ने कहा, अब भी तू रो रहा है? मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई ये गम के आंसू नहीं, ये तो शुक्र के आंसू हैं। ये गम के आंसू नहीं है, ये परेशानियों के आंसू नहीं है। फिर अमीर दोस्त ने कच्ची मस्जिद की तरफ देखते हुए कहा, मैंने हमेशा समझा था कि सुकून महल्लों में है, सुकून दौलत में है, लेकिन आज मेरे रब की इस कच्ची सी मस्जिद ने मुझे वो सुकून दिया जो मेरे सोने चांदी से भरे महल भी ना दे सके। जो सुकून सोने चांदी से भरे महल भी ना दे सके, वो मेरे खुदा की इस छोटी सी मस्जिद ने दे दिया। बेशक अल्लाह की पाक बारगाह में झुकने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, कोई शक नहीं इसमें। एक दुखी सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सहाबी के चेहरे पर गम और दिल का बोझ सामने नजर आ रहा था। सहाबी के चेहरे पर दुखों के आसार थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं दुनिया की मुसीबतों से तंग आ चुका हूँ, मेरा दिल बेसुकून है, मेरा दिल बेकरार है और मेरी जिंदगी बोझ बन गई है, मेरी जिंदगी बोझ बन गई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी की बात सुनी और मोहब्बत से फरमाया, सहाबी क्या तुम जानते हो कि ये दुनिया एक मुसाफिर की सराय है, दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, यहाँ के गम और खुशियां आरजी हैं। अरे असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, यहाँ से तो हमने चले जाना है। अगर परेशानियां, टेंशनें, मुसीबतें आई हैं तो 2 दिन के लिए, अरे तीसरे दिन तो हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी, मिसाल देकर फरमाया इंसान का दिल एक चिराग की माने दे। हजरत इंसान का दिल एक चिराग की तरह है, अगर इसमें तेल खालिस हो तो रोशनी साफ और दूर तक फैलती है, लेकिन अगर तेल में गंदगी हो तो रोशनी मध्यम हो जाती है और चिराग धुआं छोड़ने लगता है। फरमाया यही हाल दिल का है, जब ये दिल अल्लाह की याद से खालिस हो, अल्लाह की मोहब्बत में खालिस हो, तो इससे सुकून की रोशनी निकलती है, सुकून की रोशनी निकलती है जो जिंदगी को मुनव्वर कर देती है। वो सुकून की रोशनी इंसान की जिंदगी को मुनव्वर कर देती है। लेकिन अगर दिल हसद, नफरत और गुनाहों की गंदगी से भर जाए तो ये रोशनी खत्म हो जाती है और इंसान बेसुकून हो जाता है। मेरे रसूल करीम ने फरमाया, जब तुम पर दुनिया की तंगी बढ़ जाए तो अल्लाह के सामने झुक जाओ। जो दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है ना, वही दिल सुकून पाता है। बड़े ही अरमान के साथ कहना पड़ रहा है मेरे भाइयों कि आज बहुत सी खवातीन मादी चीजों की दौड़ में इस कदर मगन हो गई हैं, इस कदर मगन हो गई हैं कि शोहर पर गैर जरूरी दबाव डालती हैं, शोहर को परेशान करती हैं,
مہنگے لباس، قیمتی زیورات اور معاشرتی مقابلہ بازی کے چکر میں گھر کا سکون تباہ کر دیتی، برباد کر دیتی۔ بہت سی خواتین اپنی زندگی کی ترجیحات میں بچوں کی تربیت کو نظر انداز کر رہی ہیں، کیونکہ آج کل ان عورتوں کی توجہ زیادہ تر سوشل میڈیا، موبائل، فیس بک، ٹک ٹاک، غیر ضروری مصروفیات پر ہے، غیر ضروری مصروفیات پر ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے نافرمان اور بے سکون ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی بچے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ انہی بچوں کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوتے ہیں، اس قدر تنگ ہو جاتے ہیں کہ زندگی ان کے لیے اجیرن بن جاتی ہے۔